Okay. Oh, sige. Iya to bang. Ibutang dito ang posisyon nga masakto min kuya. Okay. Di siya magbong. Sige, go. One. Okay. Lakang, gay ka na. Lakang. Sige, Tiel. Sige, lakang. Diri. Inanan mo ako diri. Lakang, Tiel. Lakang. Ikaw na yung tiil tayo. Paparong yung tiil pa. Ayun, kahadlok na. Kahadlok kay naman ni gunit magkaani. Gunit magkaana na. Sayo naman ni mo ang likid, muhang lakang. Okay. Lakang. Anak. Okay, gunit ani. Ani pangusok ani. Nga gunit kay gunit ana. Sige, lakang tiin. Ikas kani lakang. Na. Sige. Pangusog diri, pangusog. Okay. Stand up, stand straight. Stand Kasi straight. man ni kay likid man ni. Relax. Stand straight. Lakang, Anak. lakang. Anak, stand straight. Anak. Okay, lakang. Anak. Okay. Hindi man ni kay likid man ni. Sige, lakang. Okay, kani. Stand straight. Na, sige. Sige, pag-usog lakang. Na. Sige. Na. Sige, lami man ni kay likid man ni. Na. Man ni. Sige, lakang. Stand. Breathe. Inhale. Sige, lakang. Sige, lakang. Sige, go. Pangusog. Pangusog ani. Sige. Na. Tatawas kuya. Yan po ang natin. Oo, nila ka. Mas kuya eh. Nila ka. Ayun na. Kuha na ta. Mutawag ako. Mutawag ako. Oh, anak. Oh, anak. Yun ko na. Stand. Ayun sa. Kuha sa nata. Basta ng gan ba? Ano nga sa likod. Anak. Ngunit. Gunit, gunit, gunit. Balik ta. Balik, balik. Liko, liko, liko. Okay. Sus. Nagaka. Mas kuya kadaghan. Likod. Oh, ta. Lakang. Lakang. Just stand straight. Anak, stand straight, anak. Lakang, tien. Lakang. Oh, Ulit. tolet, tolet. Lalo na siya. Wita, wita. Again. Wita. Stand straight. Igan kayo. Thank you. Oh, very good. Oh, very good. Ano bigas na nabilin? Nahabilin ang bigas na il. Oh. Oh. Lakang. Elsa. Elsa. Anak ko. Elsa. Uy, atras. Kapoy na. Kapoy na. Atras. Atras na ko. Oh, dali. Lingkod na ka. Lingkod. Lingkod na. Uy, hala maigo. Ah, kamera. Lagi, lagi, lagi. Alright. Very good. Oh, pwede naman sa ang dili mo Okay, magkwanta. tod, tod, tod. Tod, il. One. Sige. Nita. Drink sa tawag Milo kay. Drink sa tawag Milo. Tanaw ta. Isa ipabali ang cellphone. I have two hands. Be, manganta sa tabi. I have two hands. The left and the right. Ma. Sa man tayo bitag ba? Kabilis ko lang. Be. Be. Ako si Nino. Baby, stand straight, up, stand straight.
Ana, stand straight na. Uy, asa man ka? Uy, mustand dali ay, mustand jud ay. Tara, o tunog o ano o. Ana, tunog. Pagkahuman. Tanong siya tanong. Unsa man ay magitan aw? Pasok na sa natin alam mo huling. Aum. Aum. Tagsuwat. Nagsuwat-suwat ka? Nagsuwat-suwat? I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Kapag. 1, babe, mag-count na, babe. 1. 1. And very good. Ano, close. 1. 1 sa una. Kani kumain ko na. Sige, 1, 2, 3, 4, 5. Very good! Okay, count. Okay, ikaw ko na be. Pila man eh. Ang sabi niya. Kani. Pila man eh. Oh, very good. Sige, kani ko na be. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Na 5. 5. Lagi. 5 little fingers lagi. Kamag imong right hand. Be. Right arm up. Dali. Likod kuya. Sit straight. Ano? Sit straight. Sit straight kuya. Anak, sit straight. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Now, sit up. Sit erect. Ano? Sit erect. Kuya. Sit erect like that. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pabantay ka, bindel ka na, te? Nari sa box. 1, 2, 3, 4, 5. Mana 5. Ito itong pilot ba? Itong pilot na pindel ba? Asa man ha? May gamit niyo pagsuwad dito pa. Aw. Nado ya. Ang kuya mo ito. Di ba naman ko ito. Aw. 5. Unsay oras kuya? Unsay oras? Unsay time? What is the time now? Time for your feeding. Time for your feeding. Dali na ta. Mag-I am na ta. I am Nilo Gong Mama. Palay ko para hindo sa CR kay ano na itong CR. Dahil mga antara pagbantay ng kamera ha. Maigo na no. Asan ay kada ay nagkuan di kada ay. Ay nag-video? Na. Doctor, 1, please 2, 3, 4, 5. Ma 5. Kuya. Istorya na ta ba? Practice na ta stock ba? Na? 5 lagi na. Ano? Ato ning i-fold kay 5. 5 no? 5. Lagi, 5 na lagi na. 5 na lagi na kuya. 5 na lagi na. 5 na lagi na kuya. Kuya Nil, no? Kuya Nil, naka-remember mo ko sa una? Mamaligya tag ice candy. Mga ato tagsagbayan.
Remember ka ato? No? Maligyan na ka skinny. Kuya. 5, 4, 5. Appear. 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 Ano? Appear. Fist bump. Fist bump. Humana mo gud. Humana mo gud ang ihap gud. Humana mo gud ang count gud ba. Ay. Stand straight ko naman. Sit straight, be sit straight. Or, sit straight. Kuya Nilo, nindutog tupi. Nindutog tupi. Is sit straight, sit straight. Dali. Sit straight, dali. Ano? Kuya, sit straight bo. Ato tag merkado ugma suri-suri ta no? Amay kuya. Amay kuya Nilo. Kuya Nilo. I am tatabi. I am. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Approve. Fist bump. Approve. Fist bump sa una. Fist bump. Then, approve. O, kana, sit down. Kana, berikut. Berikut. O, kana, stand straight na tabi. Stand straight. Be. Stand. Be. Dali. Stand. Ready. Action. Camera. Okay, sige. Stand. Okay, stand. Okay. Stand si kuya. Okay, dali. Stand. 1 in a count of 1, 2, 3. Ready? 1, 2, 3. Stand si kuya. Ay, di. Di ay. Di pa di ay mo. Oh, stand. Ay, ano naman? Wheelchair? Wheelchair ka? Wheelchair? Wheelchair? Dali, wheelchair? Wheelchair! Asa mag-wheelchair? Dali, stand. Walk. Stand. Walk. Na. Isa. Na. Stand. Walk. Stand. Walk. Ito naman ka-stand sa kuya, oh. Sana. Walk. Walk. Break sa una. Tara. Walk pa daw nga rin. Walk. Sa tiil. Sa tiil, pikas. Sa tiil. Ana. Tuloy-tuloy din. 1. Sige, flat. Na, ayaw ka, handok mo tunog. Di ba ka matumba? 1. Sige, lakang tiil. Lakang. Na, sige, pikas. Sige. Okay. Sige, tungkol tiil. Na. Saka tiil. Na.